misyon. Ano sa kanan sa gamay pa ng kapilya so kung po ito kaligi sa ato ang Paris Council member nga aniya karon ni Duyog alang niining maong kasaulugan sa ikatulong nga tuig diin namugna ang ato ang mahayahay misyon isip misyon sa atong diocese sa Cortes. So ang na-assign ko diri since 2012 no ang at pare kaniadto si Father Monselito Gamusa no moy pare nato sa Pro Cathedral sa Bayugan kay sakop man ang mahayahay. Pero gikan sa 2012 since nga diri ko napulihan na pod ang mga pare kaya doon na may reshuffling hantod nga gikan sa 2012 hantod sa 2019 sa pandemic gikan sa pagsugod pa nini nga kapilya nakasugat ko og una kulang sa mga membro sa tinuod lang ang musimba kaniadto tag 5 ra gid ka buok gikan sa pagka-assign nako no naglisod pa kog mga reader naglisod ko og kinsay makatambayayon nako no unya aduna pay ningon nga basta mahayahay na no pero akong nagpadayon ko sa akong ministeriya o misyon nga unta kining maong kapilya adunay paglampo nga unta motubo diha sa pagdumala no so gikan sa 2012 hantod nga niagi tag pandemic pag-abot og 2021 kaluis Ginoo na tiles ang ato ang simbahan unya 2018 nag-extend kita no kung nakadumdum mo ang atong kapilya diharataman anang ikuan ni Manang Salvina no dihara ang kapilya ni usuwag kita gumikan kay nakita nato nga sa nanglabay nga mga katuikan idaghan pag-ayo ang mga membro no gumikan dili sa ingon nga sa akong pagpaningkamot kundi kamo gigamhan sa balang espiritu aron kamo makatuod kung makabalik sa simbahan mo nang gipahimo nako ang family ministry mo nay way unsaon nga kamo akong mabira o makauban diri sa pagsimba no so na-extend kita 2018 diha padulong 2020 nakapahimo na kita og tiles no gikan sa 2020 na-assign si Father G. Ayan diri 2021 ang dagan sa tong simbahan from 2012 hantod sa 2020 nindot kayo ang atong dagan wa ko naglabad sa financial wa ko na problema kung unsay atong para sa remittance naatay kwarta para sa project nato kung anytime ta moingon nakadumdum mo kada tuig kinahanglan aduna tay mahimo nga project handumana nato nga mulabay ang tuig nga naatay nahimo so gikan sa 2012 although nakasugat ko nga gamay ra ang mga membro pero pagpadulong na sa 2020 nalipay ko gumikan sa kanang kabaguhan nga atong nasugatan nakapatiles na ta gumikan ninyo kung nakadumdum mo ipaamot mo og pila inyong ipaamot 700 ang inyong ipaamot unya nahimo nga na-plaster pod ang tiles gumikan usab sa atong mga kaigsunan nga mga absentee members
kusog tingog. Kaya anniversary ko lang. Kaya murag gamat yan. Sawa? No? Charisma gyud. Murag mag-charisma yun. Kinabuhi yung charisma ba? Bitaw. May gabi pag-usap sa tanan. Happy 3rd anniversary, Mahayahay. Happy. Usa ko no? Happy 3rd anniversary, Mahayahay. Usa ko no? Otro ha? Happy 3rd anniversary, Mahayahay. Happy 3rd anniversary. Mahayahay Chapel, Mudra Road. Ano man? Mission.